नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न केउ पत्र खाइले डायरिया रोग भल हो जाए सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए निंब पत्र, ऑप्शन बी पिजुली पत्र, ऑप्शन सी नेंबू पत्र, ऑप्शन डी बेल पत्र। सांग माने वीडियो टी जदि प्रथम थर देखुचंती लाइक न करथिले लाइक कर दियंतु, आम चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। सांग माने समयटी आरंभ हेउची एबेठारो। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी पिजुली पत्र। पिजुली पत्र खाइले डायरिया रोग भल हो जाए। सांग माने चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न क्षीर सहित कौन मिसाई पीले शरीर सुस्थ रहिबा सहित आपणक शरीरर शक्तिशाली अनुभव करिवे। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी रोटी। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मान जदि यार उत्तर आगरू जना अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी गुड़। क्षीर सहित गुड़ मिसाई पीले शरीर सुस्थ रहिबा सहित आपणक शरीर शक्तिशाली अनुभव करिपारिबे। सांग माने चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न भारतर केउ राज्य रे सबुठारु बड़ पागलखाना अछि। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी आग्रा। सांग माने समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी आग्रा। भारत रे आग्रा राज्य रे सबुठारु बड़ पागलखाना अछि। सांग माने चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न आम राष्ट्रीय संगीत सबुठारु प्रथमे केउ मसिया रे गायन करा जाइथिला। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए 1910 मसिया, ऑप्शन बी 1911 मसिया, ऑप्शन सी 1912 मसिया, ऑप्शन डी 1913 मसिया। सांग माने समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी 1911 मसिया। आम राष्ट्रीय संगीत सबुठारु प्रथमे 1911 मसिया रे गायन करा जाइथिला। सांग माने चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न केउ पशुर क्षीर प्रस्तुत पनीर सबुठारु महंगा बिक्री करा जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गध, ऑप्शन सी ऑटो, ऑप्शन डी गाई। सांग माने समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी गध। गध पशु क्षीर प्रस्तुत पनीर सबुठारु महंगा बिक्री करा जाए। सांग माने चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न जड़े लोक निज नाम रे केतोटी बैंक अकाउंट खोली पारिबो। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए 1टी, ऑप्शन बी 5टी, ऑप्शन सी 10टी, ऑप्शन डी अनलिमिटेड। सांग माने समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी अनलिमिटेड। जड़े लोक निज नाम रे अनलिमिटेड बैंक अकाउंट खोली पारिबो। सांग माने चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न
ଆମେରିକାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 30 ଲକ୍ଷ, ଅପସନ ବି 32 ଲକ୍ଷ, ଅପସନ ସି 33 ଲକ୍ଷ, ଅପସନ ଡି 35 ଲକ୍ଷ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି 33 ଲକ୍ଷ। ଆମେରିକାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 33 ଲକ୍ଷ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଶରେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ କେଶ ଚମକ ଓ କେଶ ଝଡ଼ି ନଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ ବି ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ ସି ସର୍ଫ, ଅପସନ ଡି ବେସନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଅଣ୍ଡା। କେଶରେ ଅଣ୍ଡା ଲଗାଇଲେ କେଶ ଚମକ ଓ କେଶ ଝଡ଼ି ନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମିଛ କହିବା ସମୟରେ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗରମ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଓଠ, ଅପସନ ସି ଆଖି, ଅପସନ ସି କାନ, ଅପସନ ଡି ନାକ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ନାକ। ମିଛ କହିବା ସମୟରେ ଶରୀରର ନାକ ଅଙ୍ଗ ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳର ମଞ୍ଜି ନଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲିଚୁ କୋଳି, ଅପସନ ବି ଚେରି କୋଳି, ଅପସନ ସି ନାସପାତି, ଅପସନ ଡି କଦଳୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କଦଳୀ। କଦଳୀ ଫଳରେ ମଞ୍ଜି ନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 100 ପ୍ରକାର, ଅପସନ ବି 301 ପ୍ରକାର, ଅପସନ ସି 400 ପ୍ରକାର, ଅପସନ ଡି 401 ପ୍ରକାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି 301 ପ୍ରକାର। ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇଲେ 301 ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁଡ଼ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଦା, ଅପସନ ବି ପିଆଜ, ଅପସନ ସି ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ ଡି ଡାଲଚିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଲେମ୍ବୁ। ଗୁଡ଼ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।